my guys, napanglusak ito yun. Hello mga kakuto. Joke. Another series na naman po ng paghihintay. Adato yan ako ka guys. Dito basta dito highway. Stop it. Get some help. Edan nyo may gamin guys, ane agtudto tibuo nga Ilocos. Nagpangit met deta camera wait. Di ba may mayatin guys? Oh my God! Madatuyak. Waiting for my sundo kung may magsusundo. Kas makita yung met, diba guys? Inbigsan ni Mother Earth dito doon na OMG. Oh my God, magigisundo po kadeta. Te, nakamotor. Susulong sa malakas na ulan? Wow. Angas. Joke. Kas makita yung maten, ante, di ba may katlok nga vlog deto yen. Tapos ami nga post ko nga vlog ko at the DJ part nga mga anak. Kita nyo, makita yun talaga nga puro sam-sam all lang talaga. Iti makanter aramidok di pa nagbiag ko guys. This right here is my favorite thing ever. In the history of forever. I think about this every day. Nalpas kami ng antimikin guys, paawid kami. Kado ni Daddy. Mag-miss na kita. Paawid kami guys, so nga palpas MT vlog konti, ano ba? Syempre, agila da man yan joke. Bye bye, mops!